डिजास्टर मॅनेजमेंट करता तरी कितें हो प्रश्न कितलेशेच पावसाळे गेले लोकांक सतायता। पावसात झाडां पडून घरां मोडटात, लोक मरतात, लायट वता, लोक काळकात उरतात, वेव्हारांचेर भोव परिणाम जातात। जाणट्यापासून ते विद्यार्थ्यां मेरेन आनी गृहिणीपासून ते लघु उद्योजकां मेरेन देखून ह्या प्रश्नांक महत्व। पूण निमणे मेरेन समाधान करपी जाप प्रश्न विचारपी दोतोर चंद्रकांत शेटयेक मेळिना। तुमचे जे उत्तर दिला तुमच्या आणि डेप्युटी कलेक्टर उत्तर दिला, केसीस डिस्पोज केला, ऍक्शन टेकन रिपोर्ट घेऊंक ना, म्हणजे झाड कट कर म्हटलं। आता कोणी कट करपाचें हे झाड? दॅट इज इम्पॉर्टंट। आमकां ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय। स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराक हेच सांगूंक सोदता, 50,000 फॉर द म्युनिसिपालिटी आणि 25,000 फॉर द पंचायत इज रियली व्हेरी व्हेरी लेस। जो फंड तुम्ही दितात तो व्हेरी नेग्लिजिबल आसा। म्हाका काल एक झाड पडलें, ते एकूच झाड तेणे कट करपाक 28,000 रुपया सांगले, एकूच झाड। मागीर कशें मॅनेज करपाचें? ह्या तरेन हांव म्हणटा स्पीकर सर, डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड जो आसा न्हू, इट डिपेंड्स। ज्या वर्सा काही वर्सां चड दिवपाक जाय ना तेन्ना तो उरता। अशें करून कॅबिनेटान डिसिजन घेवन तो एक्स ग्रासिया म्हणून सर सँक्शन करपाक जाय। भौशीक सुवातांनी रस्त्या कुशीक पडपाचे वाटेर आशिल्ल्या झाडांचे त्या विभागाचे डेप्युटी कलेक्टर इन्स्पेक्शन करता। केल्या उपरांत कितें एक्शन घेता? धोक्याची झाडां खांदयो काडपाक लागपी फंड उपलब्ध आसा हय? आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन विचारिल्लो प्रश्न पिडेस्त गोंयकारांचे प्रतिनिधित्व करपी। आयकात बाबूश आनी दोतोरां मदली प्रश्न उत्तरी। म्हज्या बिचोली तालुक्यात आज सकाळचो डेटा अराउंड 200 झाडां जाल्ली आसा। काल एका दिसाक इटसेल्फ 22 झाडां पडलेली आसात। आणि ही झाडां पडल्यामुळे कितें जाता तर खूबशी कोणाच्या घरार पडटा, इलेक्ट्रिकल पोलाचेर पडटा, कोणाच्या गाडयेर पडटा। आणि अनफॉर्च्युनेटली तुमच्या मतदारसंघात जाल्ले आसा की चलयेचेर पडून ती हे जाल्ली आसा। सो त्या खातीर हो जो प्रश्न आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसा, आमी हेचेर सिरियसली पळोवंक जाय। म्हजो सगळ्यात पयलो क्वेश्चन आसा, म्हाका जशें तुम्ही उत्तर दिल्यात की तुमच्या डेप्युटी कलेक्टरान झाडां इन्स्पेक्ट केला आणि डिस्पोजय केल्यात, म्हणजे हे केला, ऑर्डरय दिल्यात। जी झाडां पब्लीक जागेर आसात, रस्त्या कुशीक आसात आणि खंय आसा जी पब्लीक जागेर, ती झाडां तुमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट किंवा डेप्युटी कलेक्टर अशी कितें ती इन्स्पेक्ट करता काय आणि इन्स्पेक्ट करून त्याचेर कितें एक्शन घेता काय आणि एक्शन घेवपा खातीर ताचे कडेन फंड आसा काय, हाचेर म्हाका डिटेल आन्सर जाय। Usually all these trees are concerned. It belongs actually, the onus is actually on the local bodies. Now as far as Bicholim is concerned, you have got a municipality. These are the people who are primarily responsible basically to identify all the trees and then if anything is necessary, then they got to contact the deputy collector. But they themselves has got the powers basically. Under section 177D and section 215(3) Goa Municipalities Act 1968, the municipality itself has got the powers that any dangerous trees which are there, which they feel that it may come down to clear. Dangerous tree prove कोण करतलो? Municipality can prove, chairperson municipality can prove, municipal CO can prove, or the deputy collector has to prove. Somebody has to say it is a dangerous tree न्ही, मागीरच ती कट करू शकता न्ही। म्हाका दिसता chairperson किंवा खंयच्या पंचायतीक पावर आसा, the power is with deputy collector only. He has to say that he dangerous tree asa म्हणून। As far as disaster management is concerned, myself 50,000 rupees is given to each municipalities for tree cutting and all. स्पीकर सर, हो इश्यू असो आसा, इश्यू परत अडकला। 50,000 तुम्ही दिता, तेतून खंयचे झाड जायना। मिनिस्टर सर, हांव तुमकां इतलेच सांगता, काल राती 22 झाडां पडली। इमॅजिन ही 22 झाडां म्हज्या बिचोली तालुक्यात पडली। एक ती चौगांचे जर पडली आणि जर कितें मेळ्ळो जाल्यार मागीर कितें? तुम्ही 50,000 रुपया दिवन अडकले। हो इतलो विश्व आमकां सगळ्यांक खबर आसतना व्हाय डोंट यू इन्क्रीज त्यांची म्युनिसिपालिटी कडेन चड फंड दिया। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, विन्सन रोझारियो आनी सानिका नागवेकर।